हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। तो आज हम आप लोगों को मोर बनाना दिखाएंगे कि मोर कैसे बनाते हैं। I'm so cold. Yeah, my heart's sinking like a stone. Cold. I'm so cold. Yeah, my heart is sinking like a stone. I'm so cold. Yeah, my heart is sinking like a stone. Cold. I'm so cold. Yeah, my heart is sinking like a stone. I'm so cold. Yeah, my heart is sinking like a stone. तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। धन्यवाद।